हिंदू सेना तरफरु देश प्रेम दिवस पालित ओडिशा हिंदू सेना तरफरु कटक ठारे एक विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो 2019 मसीहा फेब्रुआरी 14 काश्मीर पुलवामा आतंकवादी आक्रमण में 40 जन जवान प्राण हराइथिले जहाकु स्मरण करी हिंदू सेना ओडिशा शाखा तरफरु कटक ठारे एक विशाल रक्तदान शिविर स्थानीय दोलामुंडाई बाबा सागर मंडप ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे 101 यूनिट रक्त संग्रह होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାମ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ତିଥିଶ ଜଗତିକ, ହିନ୍ଦୁ ସେନାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା 101 ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତା ଜୀବନଦାତା। कटक मनोज कुमार विश्वाल को रिपोर्ट G9 इंडिया।